Good morning, viewers kan. Apni kan sob kibi. Aji pojira kobore. Welcome creasi. Viewers kan khobor shuru nakra age dibli. Apni kiman jone dibidi saisi. Apni sob logo dibli. Ekta request laga video bi ani thiase. Yedil viewers kan apni sobi chane mon moina dibli. At least ekta family ke hule bi aman pa contribute kurigina. Sob manu pra ekta ka duita ka digina hule bi. Ekta dangur amount banagina aman pra hodai bi contribute kura laga ahi ase. Idunishna hule কোয়ানিশন বিশে ইনিকা ইনস্টাগ্রাম দিলবি বিশে রিকোয়েস্ট আইকন তুলে সব তো একবার বা ফুলফিল করো না পারে মানে মইনাতে এটলিস্ট একটা কোন তুলে মেজর কেসেস তে আমন লই নালে ইররেসপেক্টিভ কোন জায়গা থাকিলে বি তাহান লাগাউলে জুন তুলে এটলিস্ট একটা কেসেস লই কিনা মান প্রায় তো উপরে কথা করি নলে আমান প্রা হদাই বি কন্ট্রিবিউট করা দো কিদেবা 30,000 কিদেবা 40,000 কিদেবা 50,000 দলে আমান প্রা সব ট্রান্সপারেন্সি লগো দে আমান প্রা ট্রানজাকশন নলে আমান প্রা পয়সা হ্যান্ড ওভার করা লাগবে আমান প্রা আপনাকে প্রুফ তৈলে हुदाई ट्रांजैक्शन माने इदु हुदाई डोनेशन लगा वीडियो खत्म हुआ दिन अमन बा नेक्स्ट दिन दे न्यूज़ लगा थ्रू भाई माने न्यूज़ वीडियो लगा थ्रू भाई आपने इनके अपडेट करी दे मन अमन भाई मन पैसा उठाइसे और मन भाई मन अमन भाई कंट्रीब्यूट करिसे किना भी एवरी वीडियो अमन भाई अपडेट करी किना ऐसे व्यूअर्स कन यदि लेखता इंसिडेंट दे कोन दुले नीतीश कुना थाका ताइला कामा अनिता कुना थाका दुले ताइला कामा दो ब्रेन हेमोरेज हुई किना से बिना क्वासे इदा व्यूअर्स कन ब्रेन हेमोरेज तो की আছে গুলে ইদুলে আসল যদি ব্রেন লাগা ভিতরে ব্লাড খান নলি বি ব্লিডিং খান দুলে বেশি নিগা হই যায় বলে তো ইদুকে বলে এই ব্রেন হেমোরেজ কইনা কই ইয়েদে বলে তো স্পেশালি কিদেবা ব্লাড ভেসেল দেবি এফেক্ট হওয়া নিমিরি আর ইতো বডুলে ব্রেন লাগা অক্সিজেন লাগা সাপ্লাই কোন থাকে ইদুকে বলে বেশি লিমিট করে দিয়ে কইনা বি জানাতে পাইছে ব্রেন হেমোরেজ দুলে একটা লাইফ লগতে বলে একদম ফাইট কৰি থাকা মানে ডেট লগা ওচৰতে থাকা নিচিনা বি একটা বেশি ডাঙৰ একটা বেমাৰ আছে কিনা বি আমাৰ পৰা জানিবলৈ পাই গৈছি ইয়াতে বলে নীতিশ প্ৰাদো অলমোষ্ট 3 লাখ পইচা খৰচা কৰি আছে হলে বি এটা তাক বিলে ইদু যোনটো ট্ৰিটমেন্ট লগা পৰে এটা তাক বি এক্সপেন্সেস খান না পঞ্জি কিনা তাহান দুলে এক্সপেন্সেস বি খতম হৈছে কিনা আছে ইয়াতে যোনটো নীতিশ লামা আছে তাইদো লেফট পার্ট যোনটো লাগা বডি আছে ইদৰা প্যারালাইজ হৈছে কিনা কৰবাই আছে তাইকে দিলে KMC মেরুতে এডমিট করনা থাকছে কোন দিলে তাইকে CCU দে 7 দিন নিমি দিলে রাখিনা থাকছে কিনা বিকজ ICU নহয় কিন্তু তো CCU লা কথা কই আছে আৰু তাই দিয়া বলে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ তে আনি না আছে কিনা বি জানলে পাই আছে এই ধরনের ভিউয়ার্স নামান প্রা ইদু ভিডিও লাগা থ্রু প্রাউলে একটা মানুকে হেল্প করা লাগা আমার না জানি ইদু দুলে আমার কিমান হেল্প করতে পারে মহল্লা পয়সা টাকা পাবলে মানুহ লাগা লাইফ তো বাঁচাবলে পারিব না ইদু বি না জানে কিন্তু আমার পা কোয়া নিচিনা বলে মানুহ লাগা লাইফ के बच्चा बोले अमन पर 1 টাকা 2 টাকা पर कंट्रीब्यूट कर लेबी अमन पर बेसी डांगर ब्लेसिंग पाबो और इतुई नै खाली पैसा पर एकला नइना अमन पर प्रार्थना तिबी उले जुन दुले नीतीश लामा আছে তাই লগতে ইয়াত করলে দো अमन प्रले बेसी डांगर एकटा प्रॉब्लम के सॉल्व करले पारिबो नेকি বিনা মান প্রা একটা আশা রাখি আছে ইরনে ভিউয়ার্স আপনি কিমান জনি ভিডিও চাইছি আপনি যদি কোনবা কন্ট্রিবিউট জবরদস্তি নহয় হলে বি যদি কোনবা কন্ট্রিবিউট করবলে মন আছে বলে আপনি ডিসপ্লে দে থাকা নাম্বারে আপনি কন্ট্রিবিউট করে দিনা মই এই ভিডিও খতম আপিছলে কিমান পয়সা আইবো কি হবো তো সব ট্রান্সপারেন্সি আপনি সবকে বি ট্রান্সপারেন্সি প্রকৃতি বো কইনা ভিউয়ার্স কান সবকে বি বলে রিকোয়েস্ট একটা করে দিয়েছে আজি উপজেলা খবর দুলি শুরু করিব सबसे आगे खबर आई থাকা দুলি थाईलैंड लगा कंट्री दुले साउथ ईस्ट एशिया दे सबसे फर्स्ट कंट्री होई किना से कोंदुब्रा सेम सेक्स मैरिज दुले इदुगे लीगलाइज कुरु दिसे किना भी जानले पाइसे यदि धानला किंग महा वजिरांगलोंग कम प्रादुले जोंदो इदु पार्लियामेंट दे 3 महीना आगे ब्रा लो एकता पास करिना दाखिसे किना भी जानले पाइसे तो यदि इदु भी खबर पाइसे कि जोंदो इदु लो আছে इदु लो दुले 120 days इदु ताहान पब्लिकेशन कुरा लगा पीछे प्राउले ताहान बाइदु कुरुबला से बिनाबी चैनल पाइसे আৰু रिपोर्ट लगा हिसाब तुले इदु जुन्दु सेम सेक्स कपल्स लगा शादी खानुवा तुले इदु 22 जनवरी प्रा माने इदु तुले 22 जनवरी जुन्दुले 2025 लगा हमे प्राउले इदु पुरा लीगलाइज हो जाबला से बिनाबी चैनल पाइसे स्पीकर ऑफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली Sharangan Longkumar Dole, member of the Executive Committee of the Commonwealth Parliamentary Association CPA लगाउले जुन तो इंडिया रीजन लगा से इतने मिले ताई सेलेक्ट हो शेबिना तनोड़ पे से इधर एक्जीक्यूटिव कमिटी दोले जुन तो CPA ला था दो इधर 6/7 मेंबर्स खान था कि बोला से बिना भी चैनल पे से इधर दोले पूरा कंट्री लगा बिचोड़े कुना था कुंदु दोले पूरा इंडिया लगा स्पीकर्स खान लगाउले इधर एकता कमिटी আছে কিনা চ্যানেল পাইছে কোনটো দিলে লোকসভা লাগা স্পিকাৰ ব্ৰাদো ইদুকে হেড কৰি আছে কিনা বি চ্যানেল পাইছে
report laga hisab deule Sharangan long komordo kundu 10th CPA laga India region conference hogina thakado kundu parliament house New Delhi deule tade bini hogina thakise nabi channel pe ase ari tu hamai deule tage select kurigina ase kuina khobor ai thakado apni kan sob kibi janai di ase the Kohima Chamber of Commerce and Industry KCCI khan pradule Tagalaga annual registration or membership drive dule kundu fiscal year 2024 nimide start kurise kuina channel pe ase yade authorized officials khan dule kundu Kohima Chamber of Commerce and Industry laga badges khan ge luina thaga do edu gele edu task ke kuribole nimite entrust kurigina ase kuina bi channel pe ase edu opodile Kohima Chamber of Commerce and Industry pra trading community khan ke bi request kurise aru edu opodile tai khan logot members khan logode cooperate aru support kuribole edu process ke complete kura thakule takhan ke edu nimite bole request bi kurigina ase kuina khobor ai thaga do apni kan sob ke bi janai di ase Prime Minister Narendra Modi pra yede Haryana de wile juntu ite election hobole thaga opore yede Haryana laga manu kan sob ke bi idu kuina kuise ki jodi Congress dule Haryana te arbi power aise gule do Haryana laga juntu condition ase mane juntu le stability khan ase aru development khan ase edu khan to pura bia hoi jabo kuina bi kwase aru edu bradule Haryana laga state te bishi bia impact anibo kuina bi Prime Minister Narendra Modi pra Congress ke kota pra hamla korna kuise PM Modi pra edu kuise ki Congress khan dule manu khan laga duk khan na buje aru manu khan laga duk khan dule tai khan lote eko bi lena dena nai tai khan to khali nijor lagai sai kuina bi Prime Minister Narendra Modi pra Congress ke kuise yede tai pra aru bi kuise ki Karnataka de biule Congress laga government ase kintu tanga laga chief minister aru deputy chief minister dule nijor laga majode jhagara khan kuri ase aru edu bore Telangana aru Himachal Pradesh de biule etu nishna hi same story ase kuina bi tabra kuise Arunachal Pradesh laga Nahar Lagun kuina thaka jaga dule operation doubt kuina thaka ekta operation kuri daga me dule drug mafia laga jundu duita especially drug peddlers khan giule police khan pra giraftar kurise kuina janole pe ase du giraftar hoina thaka manu kan laga naam dule Majibur Rahman 44 sal laga aru tai laga maiki Anubara Begum 35 sal laga ase kuina janole pe ase aru ta khan biule Assam laga resident ase aru ta handu Arunachal Pradesh dule inega drugs khan laga supply khan kuri daga me de turise kuina bi janole pe ase edu mamla opor dule duijon ke bi giraftar kurina dan ke custody dule further investigation nimide luigina ase aru edu Bandardeva police station case number 60/2024 under section 21B NDPS Act laga hisab ra hole takhan laga body investigation hui ase kuina khobor ai daga do apni kan sob ke bi janai di ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.